अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो तुर्की और अमेरिका के हवाले से आई हैं। आपको पता है कि नेटो फौज का इनखला हो रहा है और तुर्की ने अमेरिका को सीधा सीधा वार्न किया है नाज़रीन, क्योंकि तुर्की जो है वो नेटो के बहुत बड़ा अलाइंस में आता है। नेटो की फौज का इनखला तो तुर्की के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की उन पानियों पर बैठा हुआ है जहां से मिडल ईस्ट में एंट्री होती है। तो सदर तैयब उर्दुगान ने सीधा सीधा सदर बाइडन को वार्न किया है। इससे पहले कि मैं इस खबर की तफसील में चलूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को कुछ लाइंस हैं जो इसकी हैं, हेडलाइंस हैं। स्पुतनिक न्यूज़ है, रशिया की न्यूज़ एजेंसी है बहुत बड़ी, और राइटर्स के आज की लेटेस्ट जो उनकी हेडलाइंस है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा, जो बाइडन और तैयब उर्दुगान को लेके हैं। तो तैयब उर्दुगान ने कहा है, जो इनकी जो समिट हुई थी, नेटो समिट में मुलाकात हुई और उसकी कुछ अब तफसीलात आई हैं, जो कि राइटर्स और इसकी स्पुतनिक के आर्टिकल हैं, वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि नो इशूज दैट यूएस, तैयब उर्दुगान कह रहे हैं कि नो इशू दैट यूएस एंड तुर्की कांट रिजॉल्व, नेटो विल हार्डली सर्वाइव विदाउट अंकरा। अब ये सीधी सीधी धमकी है जो तैयब उर्दुगान ने कहा है कि जी नेटो हमारे बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो जो बाइडन है वो अपने उसको ज़रा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद भी ज़रा संभल के रहें। और ये जो हमारे S-400 सिस्टम पे, डिफेंस सिस्टम पे जो इन्होंने हमारे साथ F-35 का था, आपको याद होगा कि नाज़रीन S-400 डिफेंस सिस्टम था जो कि रशिया का है, और 2017 में तुर्की ने उनके साथ डील साइन की थी कि जी S-400 डिफेंस सिस्टम वो ले रहे थे। और उसके बाद और उसी दौरान अमेरिका के साथ तुर्की एक प्रोग्राम में था। F-35 जेट डिफेंस सिस्टम है और 8 जेट्स हैं जो कि तुर्की को अमेरिका ने देने थे। और उस जैसे ही वो तुर्की ने, तैयब उर्दुगान ने इस डील को साइन किया, तो तुर्की ने बगैर बताए, अमेरिका ने तुर्की को बगैर बताए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो अमेरिका ने बगैर बताए तुर्की को निकाल दिया उस प्रोग्राम से और कहा कि जी आप तो रशिया से डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, जब तक आप इस डिफेंस सिस्टम की जो डील है इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपको इसकी जो F-35 जेट्स हैं इसके प्रोग्राम में नहीं रखेंगे और हमारे जो है मामला मजीद भी ख़राब हो सकते हैं। ये ट्रम्प ने सीधी सीधी धमकी दी थी तैयब उर्दुगान को। तो अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद अब उन्हें पता है कि जी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद तैयब उर्दुगान को पता है कि अब नेटो इनखला कर रहा है, तो इनको तो हमारी, और वैसे भी नेटो का तुर्की जो है बहुत बड़े अलाइंस में आता है, नेटो तुर्की के बगैर नहीं चल सकता। तो उन्होंने सीधा सीधा वार्न किया कि जी नेटो विल हार्डली सर्वाइव विदाउट अनकरा। और अब जो है और उसके बाद अब तो इसके समिट में और दूसरी जो बहुत बड़ी और हैरान कुन बात थी, जो कि तैयब उर्दुगान ने इतना हार्शली यानी कि बाइडन को ललकारा है सीधे लफ्ज़ों में कि जी आप ये जो बायलैटरल इश्यूज़ के ऊपर हमारे साथ बात करना चाहते हैं, अगर आपका वही रवैया रहा जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का था, तो फिर तो इस पर बात हो ही नहीं सकेगी। तो उस पर बाइडन ने बड़ी तशवीश का इजहार किया और बाइडन ने कहा कि जी हम आपके साथ जैसे आप कहते हैं उस तरह बात करने के तैयार हैं, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़े, उनके जो भी रवैया था आप लोगों के साथ, हम आपके साथ मजीद अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं कि जो माजी में नहीं रहे, हम इससे भी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात आप लोगों के साथ बनाएंगे। तो उस पर फिर सदर तैयब उर्दुगान ने कहा, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लैपटॉप की और मोबाइल स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, कि उर्दुगान ये आपको मैं पहले हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको इसके बारे में इसकी तफसील दूंगा। उर्दुगान अर्ज बाइडन टू रिजर्व आर्मेनियम जेनोसाइड रिकग्निशन, वॉर्न्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑन टाइज। तैयब उर्दुगान ने यह भी कहा कि जो आप आर्मेनियन जो पीपल्स थे, 1.5 मिलियन पीपल्स का तुर्की के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी तुर्की ने इनका जेनोसाइड किया था 15 लाख लोगों का, तो ये गलत है। आप लोगों को हिस्ट्री पता नहीं है और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है विदाउट एविडेंस और विदाउट उसके ऊपर तुर्की के ऊपर इतना बड़ा जेनोसाइड का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास इसके कोई सबूत हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास या आपके जो हिस्टोरियन रिसर्चर हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको लाएं कि उनको कहें कि वो हमारे पास
اس کے ثبوت لے کے آئیں اور ہمیں دکھائیں. حالانکہ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا بائیڈن کو کریکٹ کرتے ہوئے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ اوٹومن امپائر میں ارلیئر 20 سنچری میں 1912 میں ہوا تھا، جبکہ ورلڈ وار پوری دنیا میں ورلڈ وار لگی ہوئی تھی اور کچھ گینگز تھے جو آرمینین گینگز تھے، انہوں نے اوٹومن امپائرز کے جو معصوم انوسنٹ پیپلز تھے ان کو مارا تھا اور بہت زیادہ تعداد میں مارا تھا. اس میں ترکی کا یا اوٹومن امپائر کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ آرمی سے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ وہ انوسنٹ معصوم لوگوں کو مار رہے تھے، جس کے اوپر پھر اوٹومن امپائر نے ایکشن لیا تھا اور ان سارے گینگز کو ختم کیا تھا. تو یہ آپ لوگ اپنی تھوڑی سی ہسٹری کو ٹھیک کریں اور یہ جو ترکی کے اوپر آپ کی ایڈمنسٹریشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن الزام لگا رہی ہے اس کو روکیں آپ. یہ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے تو اس کا بہت بڑا ہارشلی امپیکٹ آئے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بائیلیٹرل ایشوز پر اور آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، تو ایسے تو نہیں بن پائیں گے. تو ترکی نے تو جی سیدھا طیب اردوغان نے بالکل سیدھا منہ دو ٹوک جواب دے دیا امریکہ کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو بالکل ایک مناسب طریقے کے ساتھ چلیں. یہ جو الزام تراشی کر کے اور دبا کے تو یہ پھر آپ سوچ لیں کہ آپ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے، اور نیٹو تو بالکل سروائیو ہی نہیں کر سکتی ترکی کے بغیر، انقرہ کے بغیر. تو یہ تو تھی آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس جو کہ آج کے آرٹیکل ہیں، اور یہ اس ٹائم جو سپوٹنگ نیوز کے آرٹیکل ہیں اور رائٹر کا جو آرٹیکل ہے یہ اس ٹائم پورے میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے. جو طیب اردوغان نے بالکل ہارشلی بائیڈن کو سنائی ہیں باتیں، اور کہیں گے جی آپ اس طرح اگر چاہتے ہیں تو اس طرح تو ہمارے تعلقات کبھی بھی استوار نہیں ہو سکتے ہم. اور دوسری بات یہ جو S-400 ڈیفنس سسٹم ہے یہ ہمارا انقرہ ہمارا ترکی کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے، ہم کسی سے بھی لیں. جیسے ہم آپ سے F-35 جیٹس لے رہے تھے جو آپ نے ہمیں بغیر بتایا اسے ڈسکلوز کر دیا. اگر روس ایسا کرتا تو روس بھی ہمیں نکال دیتا، لیکن روس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. روس نے تو ہمیں اس بات پہ بھی نہیں کہا کہ جی آپ ان سے F-35 جیٹس لے رہے ہیں اور ہم سے آپ ڈیفنس سسٹم لے رہے ہیں. تو یہ تو ہر ملک کا اپنا معاملہ ہے، وہ جس سے مرضی ڈیفنس سسٹم خریدے اور جس سے مرضی اپنے ہتھیار کی ڈیلز کرے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم S-400 ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہمارا رشیا کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ ان سے لیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات جو ہے پہلے سے اچھا کرنا چاہتے ہیں، بائیلیٹرل ایشوز اور اکانومی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ ہمارے جو پروگرام تھا جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ختم کیا تھا اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ جو آپ لوگ ہم پر جینوسائیڈ کا الزام لگا رہے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی درست کریں، اور اس کو اپنے جو آپ لوگوں نے آپ کی ایڈمنسٹریشن نے ہم پر یہ دبا لگایا، گندا داغ لگایا، اس کو واپس لیں اپنے اس فیصلے کو، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. تو یہ آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا. تو جیسے ہی کوئی نئی خبریں آئیں گی تو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.